Hello everyone, nama saya Chow Zeng Guan, nombor metrik 272015. Kami dari kumpulan 3 Liaison. Tajuk yang kami akan bincangkan hari ini ialah ciri-ciri dunia berkembang kepercayaan dalam kesamaan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada kesamaan sejarah dan ekonomi yang penting di antara negara-negara membangun yang menyebabkan masalah pembangunan ekonomi mereka dikaji dalam kerangka analitik umum dalam ekonomi pembangunan. Masalah yang dikongsi secara meluas ini dikaji secara terperinci berdasarkan masalah demi masalah. Pelbagai indikator pendapatan, kesihatan, pendidikan dan HDI yang telah dikaji kadang-kadang akan disebut sebagai tangga pembangunan. Masalah pembangunan yang berbeza memerlukan tindak balas dasar khusus dan strategi pembangunan umum yang berbeza. Seterusnya, tahap hidup dan produktiviti yang lebih rendah. Seperti yang kita perhatikan di awal bab ini, terdapat jurang produktiviti antara ekonomi maju seperti USA dan negara-negara membangun termasuk India dan Kongo. Tetapi juga terdapat di antara negara-negara ini dan negara membangun yang lain. Dan seperti yang telah kita lihat, semua negara dengan rata-rata di bawah apa yang didefinisikan sebagai pendapatan tinggi dianggap berkembang di kebanyakan taksonomi. Yang seterusnya, tahap modal insan yang rendah. Modal manusia, kesihatan, pendidikan dan kemahiran sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Kami telah melihat perbezaan besar modal insan di seluruh dunia semasa membincangkan HDI. Angka kematian di bawah 5 tahun adalah 17 kali lebih tinggi di negara berpendapatan rendah daripada di negara berpendapatan tinggi. Walaupun kemajuan telah dicapai sejak tahun 1990, seperti yang ditunjukkan secara grafik dalam gambar 2.5. Yang seterusnya, jadual 2.8 menunjukkan kadar pendaftaran sekolah rendah dan nisbah murid guru sekolah rendah untuk 4 kumpulan pendapatan negara dan untuk 5 wilayah membangun utama. Pendaftaran telah meningkat dengan baik dalam beberapa tahun kebelakangan ini, tetapi kehadiran dan penyelesaian pelajar bersama dengan pencapaian kemahiran asas seperti literasi berfungsi tetap menjadi masalah. Selain itu, terdapat sinergi yang kuat antara kemajuan dalam kesihatan dan pendidikan. Sebagai contoh, kadar kematian di bawah 5 tahun meningkat apabila tahap pendidikan ibu meningkat. Seperti yang dilihat dalam contoh negara dalam Rajah 2.6. Negara-negara membangun yang berprestasi lebih dekat dengan negara maju dalam standard kesihatan dan pendidikan daripada negara-negara berpendapatan rendah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. My name is Nur Aliadini binti Rasmadi. My metric number 268130. Okay, today I would like to explain to all of you about the higher levels of inequality and absolute poverty. Okay, higher level of inequalities and absolute poverty. Okay, the enormous gap in per capita income between rich and poor nations is not only manifestation of the huge global economic disparities. To appreciate the breadth and depth of deprivation in developing countries, it is also necessary to look at the gap between rich and poor within individual developing countries. Very high level of inequalities, extreme in the relative income of higher and lower income citizens, are found in many middle-income countries, partly because Latin American countries historically tend to be both middle income and highly unequal. Corresponding to their low average income level, a large majority of the extreme poor live in the low-income developing countries of Sub-Saharan Africa and South Asia. Extreme poverty is due in part to low human capital, but also to social and political exclusion and other deprivation. Okay, higher levels of inequality and absolute poverty.
Okay, development economists use the concept of absolute poverty to represent a specific minimum level of income needed to satisfy the basic physical of food, clothing, and shelter in order to ensure continued survival. So, what is absolute poverty? Okay, absolute poverty means the situation of being unable or only barely able to meet the subsistence essential of food, clothing, shelter, and basic health care. Next, point 2. A problem, however, arises when one recognizes that this minimum subsistence level will vary from country to country and region to region, reflecting different physiological as well as social and economic requirements. Third, the incidence of extreme poverty varies widely around the developing world. And fourth, extreme poverty represents great human misery, and so redressing it is a top priority of international development. Development economists have also increasingly focused on ways in which poverty and inequality can lead to slower growth. Okay, that's all about the higher levels of inequality and absolute poverty. Okay, now I will explain to all of you about the higher population growth rates. Higher population growth rates. Most population growth has been centered in the developing world, compared with the developed countries, which often have birth rates near or even below replacement levels. The low-income developing countries have very high birth rates. A major implication birth rate, that is the active labor force, has to support proportionally almost twice as many children as it does in richer countries. Okay, by contrast, the proportion of people over the age of 65 is much greater in the developed nations. Both older people and children are often referred to as an economic dependency burden in the sense that they must be supported financially by the country's labor force. In point 5, dependency burdens mean the proportion of the total populations aged 0 to 15 and 65 plus, which is considered economically unproductive and therefore not counted in the labor force. Okay, next is about the greater social fractionalization. Okay, first we have to know what is meant by fractionalization. Fractionalization means significant ethnic, linguistic, and other social division within a country. Greater social fractionalization. Low-income countries often have fractionalization, sometimes associated with civil strife and even violent conflict. One of the variety of governance challenges many developing nations face, the greater the ethnic, linguistic, and religious diversity of a country, the more likely it is that there will be internal strife and political instability. But today, more than 40% of the world nations have more than 5 significant ethnic populations. One or more of these groups face serious problems of discrimination, social exclusion, or other systematic disadvantages. Ethnic and religious conflicts leading to widespread death and destruction have taken place in countries. Conflict can derail what had otherwise been relatively positive development progress. However, a heartening trend since the late 1990s towards more than successful resolution of conflicts and fewer new conflicts. If development is about improving human life and providing a widening range of choice to all peoples, racial, ethnic, caste, or religious discrimination is pernicious. The social fractionalization. Being indigenous makes it much more likely that an individual will be less educated, in poorer health, and in a lower socioeconomic stratum than other citizens. This is particularly true for indigenous women. Ethnic and religious diversity need not necessarily lead to inequality, turmoil, or instability, and unqualified statement about its impact cannot be made. The broader point is that the ethnic and religious composition of a developing nation and whether or not that diversity leads to conflict or cooperation can be important determinants of the success or failure of development's effort. Thank you from me.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Noidayu binti Ibrahim, metric number 263913. Today, I would like to present about greater social fractionalization. First, low-income countries often have ethnic, linguistic, and other forms of social division, sometimes known as fractionalization. This is sometimes associated with civil strife and even violent conflict, which can lead developing society to devote considerable energy to working for political accommodation, if not national consolidation. It is one of a variety of governance challenges many developing nations face. The greater of ethnic, linguistic, and religion diversity of a country, the more likely it is that there will be internal strife and political instability. Over half of the world's developing countries have experienced some form of interethnic conflict, and the last, ethnic and religious diversity need not necessarily lead to inequality, to more or instability, and unqualified statement about its impact cannot be made. And next is about larger rural population but rapid rural to urban migration. First, one of the hallmarks of economic development is a shift from the agriculture to manufacturing and services. In developing countries, a much higher share of the population live in rural areas. And next, rural areas are poor and tend to suffer from missing market, limited information, and social distratification. And last, a massive population shift is also underway as hundreds of millions of people are moving from rural to urban areas. And last is about lower level of industrialization and manufacturing export. One of the most widely used terminology for the original group of 7 countries and others advanced economies such as smaller Europe countries and Australia is the industrial countries. Industrialization is associated with high productivity and income and has been a hallmark of modernization and national economic power. In developed countries, agriculture represents a very small share of employment and output. Lower industrialization, developing nations have tend to have a higher dependence on primary export. In the middle-income countries are rapidly catching up with the developed world in the share of manufactured goods in their export. And the last, the lower-income countries, particularly those in Africa, remain highly dependent on a relatively small number of agriculture and mineral exports. Halo, nama saya Tan Chiming, nomor matrik saya 263025. Saya dari kumpulan 3 yaitu kumpulan License. So, sekarang saya akan meneruskan perbincangan saya dalam topik 2.4 yaitu Characteristics of the Developing World, Diversity Within Commonality. Saya akan memberi keterangan tentang adverse geography, underdeveloped market, dan lingering colonial impacts and unequal international relations. Adverse geography. Adverse dalam bahasa ialah mencegah kerjayaan atau pembangunan, memudaratkan atau sesuatu keadaan yang tidak menguntungkan. Terdapat banyak penganalisis berpendapat bahawa geografi mesti memainkan peranan dalam masalah pertanian, kesihatan awam dan pembangunan komprehensif secara umum. Seperti yang dapat dilihat dalam peta, di bahagian yang lebih mendalam, negara-negara berkembang terutama negara yang tropikal atau subtropikal, kebanyakan daripada mereka tidak mempunyai kehidupan yang selesa. Misalnya, terdapat penduduk yang mengalami masalah penyakit malaria, kekangan air dan musim panas yang terlampau. Seterusnya, saya akan membincangkan dalam topik pasaran yang kurang maju. Terdapat 6 ciri bagi pasaran yang kurang maju, iaitu yang pertama, tiada sistem perundangan yang menguatkuasakan kontrak dan mengesahkan hak milik. Yang kedua, tiada mata wang yang stabil dan boleh dipercayai. Yang ketiga, tiada infrastruktur dan utiliti yang mengakibatkan kos pengangkutan dan komunikasi yang rendah untuk memudahkan perdagangan antara wilayah. Yang keempat,
tiada sistem perbankan dan insurans yang dibangunkan dan dikawal dengan cekap. Yang kelima, tiada maklumat pasaran yang tepat untuk pengguna dan pengeluar. Yang terakhir, tiada norma sosial yang memudahkan hubungan perniagaan jangka panjang yang berjaya. Untuk link-link colonial impacts and unequal international relations pula, ia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu colonial legacy dalam bahasa disebut sebagai warisan kolonial dan external dependence dalam bahasa disebut sebagai pergantungan luaran. Dari segi warisan kolonial, institusi pemudah cara atau penghambat pembangunan cenderung mempunyai jangka hayat yang sangat panjang. Sebagai contohnya, kuasa penjajah Eropah, mereka telah memperkenalkan 3 idea yang hebat tapi pada masa yang sama ia menghancurkan tradisi kita. Iaitu cukai peribadi, harta persendirian dan syarat bahawa cukai dibayar dalam bentuk wang dan bukan dalam bentuk barang. Amerika Latin telah lama berpendapatan sederhana tetapi jarang maju ke status berpendapatan tinggi. Ini telah mencerminkan situasi yang mana mereka sekarang mengalami dikenali sebagai perangkap pendapatan sederhana. Dari segi pergantungan luaran pula, negara-negara membangun juga kurang teratur dan berpengaruh dalam hubungan antarabangsa yang kadang-kadang membawa kesan yang buruk kepada pembangunan. Secara umumnya, negara-negara membangun mempunyai kedudukan tawar-menawar yang lebih rendah daripada negara-negara maju dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Negara-negara membangun juga perlu bergantung kepada negara maju untuk pemeliharaan alam sekitar, di mana harapan untuk pembangunan lestari bergantung. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Hisham bin Mustafa, 263450. Seterusnya, saya akan menjelaskan subtopik 2.5, iaitu bagaimana negara yang berpendapatan rendah hari ini berbeza dengan negara maju pada peringkat awal, khususnya dari sudut pertumbuhan ekonomi moden. Basically, kita dapat mengenal pasti 8 perbezaan yang ketara antara negara membangun atau negara berpendapatan rendah ini dengan negara maju semasa peringkat awal pertumbuhan ekonomi mereka. Perbezaan yang pertama adalah dari segi physical and human resource endowment, iaitu setiap negara dianugerahkan keadaan fizikal dan sumber manusia yang berbeza. Kebanyakan negara yang maju, iaitu developed country, mempunyai kelebihan kerana mereka dianugerahkan sumber alam yang lebih banyak untuk dimanfaatkan berbanding negara membangun atau negara yang berpendapatan rendah. Sumber manusia di negara maju juga lebih cekap dan berkemahiran. Berbeza dengan negara membangun atau yang berpendapatan rendah ini, mereka kekurangan sumber alam. Walaupun mereka mempunyai sumber alam sekalipun, contohnya Afrika yang kaya dengan sumber alam, namun mereka tidak dapat mengeksploitasinya kerana mereka tiada sumber manusia yang berkemahiran dalam bidang ini. Jadi negara-negara membangun yang mempunyai sumber ini tidak dapat mengatasi negara-negara maju dalam hal ini. Perbezaan yang kedua adalah dari segi tingkat relatif pendapatan per kapita dan keluaran dalam negara kasar KDNK. Pada abad ke-19, pendapatan per kapita bagi negara membangun secara relatifnya adalah jauh lebih rendah berbanding dengan pendapatan per kapita bagi negara maju. Lebih kurang 40% populasi di negara membangun berusaha untuk bertahan dengan kadar gaji yang minimum. Pada awal abad ke-19, negara-negara England tidak ada perkara yang boleh dibanggakan pun, namun berbanding dengan negara membangun hari ini yang jauh tercorot dari segi pendapatan per kapita mereka. Pada awal pertumbuhan negara-negara moden, negara-negara maju ada kelebihan dari segi ekonomi berbanding dengan negara-negara membangun. Jadi, negara maju ini mengambil kesempatan untuk menjarakkan jurang pendapatan per kapita mereka dengan negara-negara yang berpendapatan rendah.
Seterusnya, perbezaan iklim sesebuah negara juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negara tersebut. Kebiasaannya, negara maju atau developed country ini beriklim sederhana ataupun sejuk. Berbeza dengan negara membangun yang kebiasaannya beriklim panas. Disebabkan faktor cuaca yang panas ini, aktiviti ekonomi seperti bercocok tanam susah diusahakan. Malah, keadaan yang panas ini juga menyebabkan kesihatan rakyat di negara tersebut juga terjejas. Oleh itu, sumber manusia untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi juga merosot. Perbezaan yang seterusnya adalah dari segi saiz penduduk, pertebaran dan pertumbuhan penduduk sesebuah negara. Hal ini menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negara tersebut. Kebanyakan negara-negara maju di barat mengalami pertumbuhan penduduk yang agak perlahan berbanding dengan negara-negara membangun yang jumlah penduduknya yang agak padat. Rata-rata negara membangun telah mencapai 2.5% kadar kelahiran tahunan berbanding dengan negara-negara maju. Peningkatan penduduk yang pesat di negara membangun ini telah menyukarkan pihak kerajaan dalam melaksanakan revolusi perindustrian. Seterusnya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut merosot. Akan meneruskan perbincangan kita iaitu mengenai sejarah migrasi antarabangsa. Okey, pada abad yang ke-19 dan awal abad 20-an, jalan keluar utama bagi penduduk luar bandar yang berlebihan adalah melalui migrasi antarabangsa. Lebih daripada 60 juta orang penduduk telah berpindah ke Amerika di antara tahun 1850 sehingga tahun 1914, di mana pada tahun tersebut purata kadar populasi dunia adalah tidak sampai suku daripada jumlah populasi dunia pada zaman sekarang. Kekuatan ekonomi yang menyebabkan penghijrahan ini berlaku pada dasarnya adalah sama sepanjang tahun 1950 dan 1960, di mana lebihan pekerja luar bandar daripada selatan Itali, Yunani dan Turki berbondong-bondong masuk ke kawasan yang kekurangan tenaga kerja, terutamanya di Jerman Barat dan Switzerland. Okey, seterusnya adalah berkaitan rangsangan pertumbuhan perdagangan antarabangsa. Perdagangan bebas disebut sebagai mesin pertumbuhan ekonomi negara maju pada abad yang ke-19 dan 20-an. Pasaran ekspor yang banyaklah yang telah memberi rangsangan kepada permintaan tempatan yang semakin meningkat, dan hal ini telah menyebabkan terbentuknya sebuah industri tempatan. Secara tak langsung juga, peningkatan dalam pendapatan ekspor ini telah membolehkan negara-negara membangun pada abad tersebut dapat meminjam dana daripada pasaran modal antarabangsa dengan kadar faedah yang rendah. Okey, seterusnya kita akan membincangkan mengenai kaedah penyelidikan dan pembangunan ilmiah dan teknologi asas. Kadar pertumbuhan yang tinggi dalam negara maju dikekalkan oleh interaksi antara aplikasi massa daripada banyak inovasi teknologi baru berdasarkan peningkatan pesat dalam pengetahuan saintifik. Dana penyelidikan dibelanjakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan teknologi yang menjadi perhatian negara-negara maju. Negara-negara maju ni dia hanya berminat dalam memasarkan produk canggih, pasar besar dan menggunakan kaedah pengeluaran yang maju. Yang terakhir adalah berkaitan dengan keberkesanan institusi domestik. Antara indikator yang digunakan untuk mengukur sesebuah negara itu sedang membangun ataupun negara yang maju adalah melalui keberkesanan institusi ekonomi, politik dan sosial domestik. Selalunya, negara-negara maju ini mempunyai tahap kestabilan politik yang lebih baik dan institusi sosial yang lebih fleksibel dengan akses kepada mobiliti. Dan selalunya, negara-negara maju ini juga mempunyai tahap ekonomi yang lebih baik berbanding dengan negara-negara yang sedang membangun.